व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम करने वाले हैं मीवी रोम और मीवी रोम 2 का साउंड टेस्ट। बस साउंड टेस्ट करेंगे। अगर आपने मीवी रोम 2 का वो अनबॉक्सिंग देखना है तो आप जा सकते हैं, हम लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में और यहाँ कार्ड पे भी आ जाएगा। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी फुल वॉल्यूम है ये। Spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. ₹200 दे और ₹50 काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो ये अभी 50% वॉल्यूम है। 70%. Spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. बेस काफी है इसमें, दोनों का ही हमने टेस्ट किया साउंड और दोनों को 100% वॉल्यूम पे हमने बजाया। और अगर बेस की बात करें तो बेस सबसे ज़्यादा इसमें है। इसमें काफ़ी बेस होता है और वाइब्रेट भी ज़्यादा करता है बेस की वजह से। और साउंड में आई थिंक यही, अगर आपको ज़्यादा बेस पसंद है तो इसको आप ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। म्यूज़िक सुनते हैं तो इसको कर सकते हैं। और अगर आपको मूवी देखना है तो ये आई थिंक अच्छा ऑप्शन रहेगा। आज हमने कर दिया इन दोनों का साउंड टेस्ट। अगली वीडियो बताइए क्या बनाएं, आप लोग कमेंट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।